طريقتنا طريقة تجانية ديننا أولا ديننا الإسلام صلاة أيوة الحمد لله رب العالمين وزكاة وحج. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم آمين وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر آمين ولتعطفي بنظرة تعطي لنا بالزفر آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين أيوة أمي ألا فوق ألا بركة قصبة أمي ألا ولي من دوك ولي بلا جلنا نعم أمي نبغى بفو أمباو أنا فاو بلا جلين أنا جنيون نعم أما فو بما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أنتم في كركرة بول ما أجا فانتاسيسي نعم كافو كبسم الله إن شاء الله قصبة أجا يدانسي ngo أجا فانتاسيسي إن شاء الله على ما ندبنا آمين بارك الله على كهرسباتي آمين مي على توفو قصبة إن شاء الله أي سبارك دمي نعم على كهرسباتي إن شاء الله آمين بيه دومبا دي قصبة بيه أشورا دوني نعم أما كان كتمك بانسان أها ina fo anga dumbate والله lohorma dum نعم slama be kan ki jija نعم ki faru funi ka lohorma dum joyro yira anama dona قصبة juma temele نعم anye dakurnya fla fo arafa kan قصبة wala ashura kan نعم ama yini ala fe atlo amme ko nyuma ala ka dambele آمين femi nyamblala نعم slamaya نعم ani limaniya قصبة adama den نعم jugu bila قصبة teri bila والله درا menga mogo chaman be نعم o te o jugu don قصبة mogo chaman be نعم o te o teru don والله John de adamaden teri ye نعم ani John de adamaden jugu ye أبركي adamaden jugu نعم o de ini mogo jena نعم n'a ma jɛn ala ko la أوه a jɛnna diɲɛ ko de la نعم i jugu de don الله أكبر أيوة n bɛ sɔkɔ a kan نعم adamaden jugu نعم i ni mɔgɔ jɛnna نعم a ma jɛn ala ko kan أوه a jɛnna diɲɛ ko de kan نعم ale bɛ diɲɛ kanu de ɲagaɲaga i dusukun na نعم fo ka taa diɲɛ kanu du i la أوه k'i kɔdon ala la نعم i jugu de don الله أكبر درا كده barakallah marhaban inshallah an ka shugu nana Sheikh Mohamed Saïd ka bɔ fo Mauritanie نعم o kosɔn jɛ caman bɛ yen نعم e fɛ i ni teri de bɛ ɲɔgɔn fɛ نعم ka sɔrɔ i ni jugu yɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn fɛ الله أكبر mɔgɔ sɔn diɲɛ kanu نعم a bɛ nafiya de falen adamaden dusukun na سيغاتولا diɲɛ kanu camanba نعم a bɛ tila k'i kɔdon ka bɔ ala la والله an kɛlen bɛ ka diɲɛ denw ye yɔrɔ نعم bɛɛ lajɛlen na قصبة o bɛ taa sa fu نعم ka sɔrɔ olu cɛ ni alaw tala cɛ man ɲi والله mɔgɔ نعم ka jɛɲɔgɔnya أها n'a bɛ kɛ sababu ye k'i kɔdon ala ko la نعم ka diɲɛ kanu wɔrɔ i dusukun na نعم i jugu de don et voilà ton ennemi الله أكبر o tuma na o نعم i teri ye jɔn de ye أها i teri نعم o de ye mɔgɔ نعم n'a jɛnna نعم ala ko la الله أكبر درا mɔgɔ نعم ni aw jɛnna ala ko la نعم i ni mɔgɔ mun bɛ jɛn ala ko la نعم mɔgɔ qualité saba de don أيوة الله بلا kelen b'i ɲɛfɛ نعم kelen b'i kɛrɛfɛ نعم kelen b'i kɔfɛ الله أكبر n bɛ sɔkɔ a kan نعم i ni mɔgɔ أها jɛnna ala ko la نعم mɔgɔ qualité saba de don قصبة kelen b'i ɲɛfɛ نعم
kelen b'i kɛrɛfɛ Naam. kelen b'i kɔfɛ Aha. min b'i kɔfɛ Naam. i kana filɛ Allahu Akbar. mɔgɔ sɔn ale de ye maa ye i tɛmɛna maa min kan Naam. tu l'as dépassé dans cette affaire de Dieu Naam. a b'i kɔfɛ Aha. i k'i n'i ɲɛ jɔ o yɔrɔ la Naam. i bi n'i yɛrɛ sɛgɛn Wallahi. ala y'i bila a ɲɛfɛ Naam. ala ko la kaban Naam. min b'i kɛrɛfɛ Naam. i kana ɲɛbɔ a fɛ Kossobe. mɔgɔ sɔn fɛn min b'a bolo Non. o de b'i bolo Allahu Akbar. Idra. min b'a bolo Naam. o ɲɔgɔnna de b'i bolo i Kossobe. bɛ ɲɛbɔ a fɛ mɔgɔ sɔn Foi. i b'i jija sa Naam. min b'i ɲɛfɛ Oh. i bɛ ale de filɛ Naam. i bɛ ɲɛbɔ ale de fɛ Naam. ka se ka gun a la Takbir. n bɛ sɔgɔ a kan tuguni Naam. i teri Naam. a qualité saba Naam. les trois types d'amis que tu as Naam. c'est l'ami qui est devant toi Kossobe. l'ami qui est à côté de toi Naam. et l'ami qui est derrière toi. Allahu Akbar. Celui qui est derrière toi, Naam. ne te retourne pas pour le regarder. Kossobe. Parce que Dieu t'a mis devant lui. Naam. Tu vois, là, mon Robert, quel est le que bansan. Wallahi. N'a pas fouchi là. Naam. Ce n'est même pas ambitieux Kossobe. dans cette affaire de Dieu. Naam. Celui qui est à côté de toi, Aha. ne sois pas jaloux de lui. Il ne faut pas l'envier. Naam. Parce qu'en réalité, Naam. tout ce qu'il a, Aha. c'est ce que tu as aussi. Allahu Akbar. Voilà pourquoi il m'aime. C'est-à-dire, il marche à la même limite que toi. Naam. Si tu es sage, Naam. celui qui est devant toi, Naam. c'est celui-là qu'il faut regarder. Kossobe. C'est celui-là qu'il faut envier. Naam. Je dis ça pourquoi Aha. je veux que ça soit une introduction. Naam. Mais ni fora de Naam. mɔgɔ sɔn an kan ka baro daminɛ n'a ye Kossobe. n'i y'a ye mɔgɔ bɛ sigi ko ashura Naam. mɔgɔw ko seliba Naam. mɔgɔw ko sunkalo Naam. mɔgɔw ko heji Aha. nin bɛɛ ye ka se ka don dɔw ɲini don min bɛ kɛ sababu ye ka dɔ fara i ka limaniya kan Allahu Akbar. Idra. n'i ye ashura don lajɛ Naam. a don kɔnɔ Alahu Taala Naam. a ye fanga di limaniya ma Kossobe. ka tila ka kafiriya Naam. dɔgɔya Wallahi. an nabila adama Alayhi salam. ala bɛ yafa ma don min na Naam. a don bɛnna ashura don de ma Kossobe. ale ni jɔn de bilala ɲɔgɔn na Naam. ibilisa Abeti. kafiri kuntigi Naam. ani an fa adama Aha. mɛ nka an fa adama ka limaniya baraka kosɔn a sera a la Allahu Akbar. n'i b'a fɛ Naam. ka se juguw la Naam. i b'i jija Aha. e ka limaniya ka bonya ka tɛmɛ olu ta kan Jamatlo bala. an nabila ibrahima Alayhi salam. don min a kisila ka bɔ tasuma ma Naam. a don bɛnna ashura don de ma Kossobe. ala y'a kɔrɔta Naam. ka masa numuruda Naam. ala y'a halaki k'a dɔgɔya Wallahi. limaniya sera kafiriya la Kossobe. limaniya jɔnw sera kafiru jɔnw ma Naam. awɔ o sera o la fana Wallahi. ala tora ten de Naam. ten de Naam. fo ka taa se an nabila musa ka don jira an na Kossobe. ale Naam. ale ni firawuna de bilala ɲɔgɔn na Kossobe. ale ko ala Naam. firawuna ko di Aha. a ko sitana Wallahi. mɔgɔ mun ko ala Naam. don bɛɛ bonya ye olu ta de ye Kossobe. kunnadiya ye olu ta de ye Naam. nisɔndiya ye olu ta de ye Abeti. i b'a miiri cogo o cogo Naam. ko dɔ ye garizigɛ sɔrɔ ka tɛmɛ i kan ni ala b'i bolo i filila Allahu Akbar. Sige. ni ala b'i bolo Naam. e de ye garizigɛ sɔrɔ ka tɛmɛ maa bɛɛ lajɛlen kan Wallahi. Idra. mɔgɔ sɔn i tɛ ala tu i bolo Naam. et pour être malheureux Abada. k'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ nafolo to a bolo Naam. et il est malheureux Sigatola. Chaman bi. oui Naam. nafolo bɛ ko caman ɲɛ Naam. mais nka Aha. ka se ka bonheur d'i ma Naam. o ye ala tala ta de ye Wallahi. Takbir. o kosɔn ala mɔgɔ dɔw dara kɛnɛ ma Naam. mais nka ils sont plus heureux que e min dara li kan k'a sɔrɔ e ni ala tala tɛ ɲɔgɔn fɛ Kossobe. a don na Naam. limaniya jɔyɔrɔ camanba de jirala adamadenw na Naam.
tuma minɛ Naam. Farawuna bɔra n'a ka mɔgɔw ye Naam. n'a y'o gɛn k'a b'u minɛ Naam. k'u faga Naam. k'a sɔrɔ ils sont sortis, ils sont 600 000 personnes. Naam. 600 000 personnes Allahu Akbar. avec 400 années d'esclavage. Naam. O ye jɔnya kɛ ka sɛgɛ. Naam. O nana wagati jumɛn de la Naam. an nabila Yusufa tuma minɛ Naam. ni Ala y'a kɛ masa ye Misira jamana na Naam. n'a ye a fa n'a dɔgɔw n'a kɔrɔw bɛɛ lajɛlen wele ka na Naam. n'u nana ka na sigi n'a ye Misira jamana na Naam. o mɛnna ye ka mɛn ye fo kɛlɛ ani hasidiya nana don olu ni Misiraka ni ɲɔgɔn cɛ. Naam. O y'a ye sisan Naam. ninnu ye naɲumanw denw de ye ninnu ye naɲumanw mɔnzɔnw de ye Naam. hasidiya donna o dusukun na. Allahu Akbar. aya suduna nasa ala ma atahumullahu min fadlihi. Naam. yala a bɛ mɔgɔw hasidiya fɛn na Ala ye fisamantiya min d'u ma wa. Wallahi. n'Ala ye nin kɛ maa dɔ ye Naam. ka bonya dɔ d'a ma i kana hasidiya. Wallahi. I bɛ mun kɛ Naam. Ala de ye fisamantiya dibaa ye Naam. i bɛ Ala wele Naam. Ala Naam. i ye fisamantiya dɔ kɛ shuhudi ye Naam. Ala dɔ kɛ ne fana ye. Allahu Akbar. an nabila Yakuba musow Naam. a ye hɔrɔnmuso 2 ta Kosɛbɛ. ani jɔmuso 4 Naam. tuma minɛ o taara ni Yusufa ye Naam. ko b'a fili kɔlɔn na Naam. o kumasela k'a bugɔ Kosɛbɛ. k'a bugɔ Naam. Yusufa kasila a ko a ko baba Naam. ni tun bɛ yen Naam. k'a ye jɔnmusow denw bɛ ne bugɔla cogo min Naam. Allahu Akbar. mɔgɔ sɔn ale ba Naam. kɔrɔmuso Naam. olu 2 de furula a fakɛ ma. Kosɛbɛ. Donc les 2 sœurs là Naam. leurs enfants ne portaient pas des coups à Joseph Kosɛbɛ. mais les enfants d'esclaves là Naam. fadenya donna o dusukun na Wallahi. parce que u b'a lajɛ Naam. an cɛ a ye hɔrɔnmuso mun furu Naam. a kɛlen bɛ k'olu bila anw kunna Allahu Akbar. anw de ye jɔnmusow ye Naam. mais nka a denw y'a denw de ye a denw ye hɔrɔnw de ye Kosɛbɛ. o dimi b'o la Naam. o y'o ka dimi bɛɛ lajɛlen déverser jɔn kan Yusufa kan Wallahi. mais nka mun ye Yusufa bila nin na Naam. adamaden ni Ala y'i sɔn Naam. n'a y'i sɔn Naam. i kana kaba Allahu Akbar. yɔrɔbuyen kana du i la Naam. don dɔ la an nabila Yusufa Naam. tuma min na a ka dɔgɔ Naam. a fa min ye Yakuba ye Naam. misimuso dɔw bɛ yen a jigila den na Kosɛbɛ. le veau allaitait Non. sa maman mais tellement an nabila Yakuba Non. a den Yusufa ka d'a ye a ye misidennin ta k'a kantigɛ Non. k'a kɛ bereze ye k'a di a dencɛ ma Allahu Akbar. misimusow kasila Naam. a ko Ala ko a ye ne ni n den fara ka bɔ ɲɔgɔn na cogo min dɛ Naam. Ala n b'a ɲini fɛ i k'a n'a den fana fara ka bɔ ɲɔgɔn na. Allahu Akbar. Dentigiw tulo b'a la. Faut faire attention. Naam. Si tu as un enfant, Naam. faut faire attention denbatigiw bɛɛ ma. Kosɛbɛ. Même si c'est un animal. Wallahi. Même si c'est un animal. Naam. À plus forte raison, un être humain. Kosɛbɛ. Ala ma y'a nabi ɲumanya filɛ. Abada. Ala y'a ka duwawu jaabi. Allahu Akbar. Ka faranfasiya don ale n'a den Yusufa min ka d'a ye. Naam. Allahu Akbar. Donc Dieu les a séparés. Naam. Ils se sont retrouvés après quelques 40 ans. Kosɛbɛ. Allahu Akbar. Deuxièmement, Naam. o b'a feere wagati min na, on l'a vendu moins cher. Kosɛbɛ. Youssoufa qui est si beau, Naam. Youssoufa qui est si charmant. Naam. N'i b'a feere sɔngɔ gɛlɛn de la. Mais ce jour-là, d'après Cheikh Ibrahim Niass, Naam. a taara a yɛrɛ filɛ dugali na. Naam. Il était encore jeune. Naam. Et il s'est rendu compte qu'il est beau. Wallahi. Il dit, moi, Naam. si on devait me vendre là, on allait me vendre cher. Wallahi. Allahu Akbar. A kabala yɛrɛ la. Naam. Ko ne Naam. tellement cɛ ka ɲi. N'o bɛna n feere. Naam. O bɛna n feere sɔngɔ gɛlɛn de la. Wallahi. O y'a minɛ wagati min na ka taa feere. Naam. Ils l'ont vendu à 18 francs. Allahu Akbar. وشروه بدراهم معدودة Naam. بثمن بخس نعم. دراهم معدودة والله. ويافر ني ور نغما وكانوا فيه من الزاهدين والله.
Ils se sont débarrassés de lui. Naam. Nimbela jide man son hakilla. Kosaba. Ani adama dum doye. Naam. Ni ale soro chogomi. Oh. Ka soro ale ye nabi nyuanye. Naam. Ni mese kan keligil bela jide soro. Wallahi. Ka soro onte nabi nyuanye. Hydra. Limania. Naam. La véritable richesse de l'homme. Naam. Minye Musa korota. Naam. Minye anabila Adama korota. Naam. Minye Ibrahima korota. Naam. Minye an kuntigi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. Fin wore te fo limania. Kosaba. Mɔgɔw ka limaniya sɔrɔ cogoya tɛ kelen ye. Wallahi. A Seyd Ibrahim ibn Adham. Naam. Ala jɔn belebeleba tun don. Kosaba. Masaden tun don. Naam. Il était le fils, le prince. Il était le fils d'un roi, donc un prince. Naam. Il y en a même qui disent même qu'il était déjà devenu roi. Allahu Akbar. Donc ils sont allés chasser. Naam. Il a pris son arc. Naam. Il a tué un lapin. Naam. Et il a entendu une voix de Dieu qui lui dit: Naam. qu'on ne t'a pas créé pour ça. Allahu Akbar. Amidan du Kosson. Naam. On ne t'a pas créé pour venir chasser et tuer les animaux inutilement. Naam. Souvent même on va chasser juste pour le plaisir. Ce Kosaba. n'est même pas pour consommer ces animaux qu'on tue là. Wallahi. Comme aujourd'hui on le voit dans les safaris. Naam. Kata Adama Dendo Nimbo Bansa. Kosaba. Juste pour voir s'il s'est tiré. Naam. Et juste pour avoir le plaisir de tuer. Wallahi. Allahu Akbar. Il a entendu une voix interne qui lui dit: Naam. ce n'est pas pour ça que Dieu t'a créé. Kosaba. Dieu lui dit que je ne t'ai pas créé pour ça. Naam. Il a voulu tout faire. La voix résonnait fortement en lui. Naam. Il a fait semblant d'avoir oublié la voix. Wallahi. Il allait monter sur son cheval. Naam. Il a commencé à galoper son cheval. Naam. Il a entendu encore la voix qui lui dit: on ne t'a pas créé pour galoper les chevaux. Naam. Amidan Ishikama. Allahu Akbar. Hakili Willa. Naam. Il est allé chez lui à la maison. Naam. Avec son rola. Il Kosaba. n'arrive pas à dormir. Naam. Son cœur lui parle. Wallahi. Il était là, il méditait sur Dieu. Naam. On m'a créé pourquoi? Ah. C'est là qu'il a entendu un bruit sur le toit de sa maison. Naam. Un prince Naam. ou un roi. Ah. Il attend le bruit sur le toit de sa maison. Naam. Il dit: mais qui est là? Et il entend une voix qui dit: ah, c'est moi. Naam. Je suis en train de chercher mon chameau. Allahu Akbar. Il dit: quoi? Naam. Chameau sur mon toit. Ah. Et puis la nuit. Naam. Il dit: mais tu es fou? Wallahi. C'est quel chameau on cherche Naam. sur le toit de quelqu'un Naam. et dans la nuit? Kosaba. Le monsieur lui dit: Naam. moi je ne suis pas fou, c'est toi-même qui es fou. Imafamu. Toi qui cherches Dieu Naam. dans cette opulence-là. Ah. Allahu Akbar. Toi qui cherches Dieu dans la royauté. Naam. Toi qui cherches Dieu dormant sur des draps en soie. Naam. Toi qui cherches Dieu Non. dans cette opulence, c'est toi qui es fou. Moi je ne suis pas fou. Allahu Akbar. Il dit: hein? Déjà la voix l'a suivi. Naam. Quand Allah a fait des cas bonina. Kosaba. Il a compris que Non. ça va être difficile. Wallahi. Il est sorti de sa maison. Naam. Il était habillé comme un prince, sinon comme un roi. Naam. Il allait derrière sa maison. Naam. Dans le désert, Ah. il a vu un berger. Naam. Le berger avait porté un turban sale. Naam. Il a appelé le berger. Naam. Il dit: je veux que tu me vendes ce que tu as porté là. Allahu Akbar. Il y a des qui farfarani mubina de. Naam. Olu dinema. Naam. Ne ya masadre qui mimbena. Naam. Ne ba dima. Allahu Akbar. Mais le monsieur il dit: mais c'est le roi, non? Naam. Mais tous les troupeaux là. Ah. Et moi-même là. Non. Je suis ton esclave. Allahu Akbar. Il dit: pardon, Soutora. Naam. Il s'est déshabillé. Ah. Masafani Mumbatuna. Naam. Aka beta ka di berger ma. Non. Avec un berger a fani beta ka doire là. Allahu Du Akbar. coup, Naam. il est devenu un mendiant. Kosaba. Akera Fantin. Naam. À Grinakata, Naam. très loin de son royaume, Ah. il a se réfugié dans une grotte. Naam. Moshitado. Wallahi. Et la grotte était très élevée. Naam. Pour pouvoir l'atteindre même, Non. c'est difficile. Allahu Akbar. Il est seul là-bas. Naam. Il adore Dieu. Il a Kosaba. commencé à méditer. Naam. Avec Allah bateau. Non. Avec Allah bateau. Non. Faut kata ke kutubuye. Takbir. Kata ke woruju kuntigi. Naam. Amane soro fuji kama. Naam. Illa fil uzla. Naam. Aya mabo adama duna. Kosaba.
m'a fait comme fanya ne naam mɔgɔ dɔw bɛ yen aha olu ka limaniya tɛ sabati fiyewu naam n'o ni adamadenw bɛ ɲɔgɔn fɛ abada a ti ɲɛ sɔrɔ ils sont distraits naam mais bɛɛ tɛ kosɛbɛ bɛɛ tɛ wallahi an ye sɔ k'a kan bɛɛ tɛ bɛɛ tɛ a sheikh ibrahim niyas yes radiyallahu ta'ala anhu amin ale ko naam nous notre isolement là naam ce n'est pas l'isolement de notre corps abada c'est l'isolement de notre cœur takbir an dusukun de bɛ bɔ adamadenw cɛ ma naam tu nous vois avec les êtres humains aha mais notre cœur n'est pas avec les êtres humains Allahu notre akbar cœur est accroché à Allah subhanahu wa ta'ala naam et ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de faire ça tiɲɛ mɔgɔ dɔ b'a fɔ ko non ko ne kɔni ne dusukun mana nin bɛ Ala la naam mais nka n'i y'a bila wariko la sisan sa a bɛ ɲinɛ Ala kɔ a bɛ tigɛ ɲɔgɔn na a bɛ tigɛ Ala kɔ wallahi a ɲɔgɔnna caman ba de kɛra naam i kana nkalon tigɛ i Non. yɛrɛ kan Kosɛbɛ. c'est que tu n'es pas là naam tu ne l'es pas kana yɛrɛ kɔrɔbɔ min ye o y'o ye Non. d'après les Maliens wallahi an bɛ dugawu de kɛ naam Ashura ko dabɔra de pour faire un break kosɛbɛ se consulter soi-même voir naam à quel niveau est ma foi wa ne ka limaniya jɔyɔrɔ ye yɔrɔ jumɛn de ye naam n ka limaniya aha est-ce que c'est une foi clairvoyante naam n ka limaniya naam est-ce que n bɛ se ka da la wa wallahi n ka limaniya ni sara bi est-ce que Non. j'ai la certitude que ne bɛ Ala sɔrɔ ka sɔrɔ foyi t'an ni ɲɔgɔn cɛ wa Allahu akbar si tu te poses ces questions-là naam et tu vois que en réalité tu n'as pas eu de réponse aha ça veut dire que tu as du travail à faire kosɛbɛ wallahi ça veut dire que tu as du travail à faire naam an b'a ɲini Ala fɛ amin Ala k'an dɛmɛ amin seli wagati sera naam seli wagati sera Moussa c'est pas grave on va prier naam on va prier parce qu'après la prière on a quelque chose de grand à faire naam d'après Cheikh Ibrahim Niass naam et certains de ses compagnons naam ce jour-là aha celui qui peut faire Salat al-Fatih 1918 fois Non. qu'il le fasse. J'espère que beaucoup d'entre vous l'ont fait hier naam parce qu'on l'a envoyé dans la plateforme. kosɛbɛ 1918. naam Ka se k'a kɛ kunu wala k'a kɛ bi naam nafa ba de b'a la. Allahu akbar Mais ce que nous allons faire aujourd'hui, naam c'est Ya Hayyu Ya Qayyum. naam Ya Hayyu Ya Qayyum. naam À quel nombre? aha Le nombre là, ils l'ont stamtaquhu. naam C'est-à-dire, ils l'ont écrit en lettres. naam En langue arabe, le nom va tomber Akala Malaka. Il faut répéter Akala Malaka. akala malaka kosɛbɛ Si tu veux traduire en langue arabe, tu vas dire qu'il a mangé ton argent. naam Akala Malaka. naam Mais en réalité, ça n'a pas de sens. naam C'est 1111 multiplié par 1111. Quelqu'un n'a qu'à taper vite, ça fait 1 200 000 et quelques. Non. Ah, la diadjona. 1111 multiplié par 1111. naam 1 234 321. naam A kaɲi garizigɛ la kojugu kosɛbɛ k'a sɔrɔ Ashura don ye garizigɛ ɲini don de ye. wallahi Donc on a précisé c'est ce que nous allons faire ici aujourd'hui. naam Si on finit ça là, naam ni wagati tɔw bɛ yen, naam an bɛna taa ni programme tɔw ye. Voilà kosɛbɛ pourquoi pour ne pas trop nous étaler davantage. naam An bɛna seli sisan. naam Et nous allons faire la wazifa naam à 18h moins 10 naam pour finir avant la rupture, Non. pour préparer la rupture Non. et faire la dua. kosɛbɛ Awa an b'a ɲini Ala fɛ. Non. An ye dakuruɲa fila mun fɔ Ala ka barika don a la. amin A ka k'an ma sababu ye k'an surunya Ala la. amin A ka k'an ma sababu ye ka Ashura baraka don d'a ma. amin A ka k'an ma sababu ye ka nɔrɔ ji di. Ka amin dɔ fara Ala dɔn kan. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin. Wa salamun ala al-mursalin. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. amin آمين آمين
زينا بها خيرا وقيمة الدين والدنيا والآخرة والآخرة وحبنا بذرية ذلك الصالح سبحانه جميع جلاله وصرف بذريتك وصرف أكابر العارفين أكابر المقدرين حتى بالتصرفين ويكون هناك من التكوين يا من يدور بشأن فيكون يا لطيف صل وسلم على آله صلاة ترجمنا في سائر قلوبنا وأسوارنا وابدل أجسامنا وقلوبنا وخواتمنا وأعمالنا وأعمالنا وأهلينا وذرياتنا وأهلينا وأصحابنا وأبصارنا وبيوتنا وجنازتنا وفوقها سبع عشر وسبعا إلى يوم الدين وتقبلنا في العذاب الدين ويقبلنا آمين يا رب العالمين وعليم صلي وسلم على النبي صلاة قبلنا بها يا عليم كل شيء من الأولين والآخرين ومن الأصول المخزون ومن في الدين والدين والآخرة وتقبلنا ولا يكون علينا يا معه وكنت معه ومسمعا وسلم في العالى فلا نسجنا معا ومعنا ومع الذين اتقوا والذين هم محسنون ويقيم صلي وسلم على نبي الحق اليقين وعلى آله صدقت كنا في جميع ولكن ذلك المقربين والمسلمين فاغفرنا بلادك وارحمنا وارحم سائر أحبابنا وما لنا من شهودنا ولا يقين ويا صلى وسلم على النبي الصالح وعلى آله سابقا تجدنا بها استغفر ذاتي وسلم على المسجد المصلى الله الصلاة اللهم يا لطيف يا خبير يا خالق يا خلاق يا صانع والتمكين والفتح المبين والطف بنا في قضائك السابق بأن لا إله إلا الله محمد رسول الله وبحق اسمك اللطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف سبحان الله الميزان منتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش والحمد لله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش الله أكبر للميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش يا من جاء
من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشفع والوتر وكلمات الله تامات كلها والحمد لله والشفع والوتر وعلى كلمات الله تامات كلها الله أكبر عدد الشفع والوتر وعلى كلمات الله تامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم صل